Sakina, so wonderful to see you really. इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर. Looking as gorgeous, as beautiful as ever really. Thank you. लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ. क्यों? इतनी दूर जाके बस गई मुझसे. हाँ? बस क्या करें, बच्चों की वजह से कुछ करना पड़ता है. हाय, एक तो मियाँ और बच्चे, I tell you, क्यों औरतों के गिट्टों में बैठ जाते हैं ये लोग? नहीं, बच्चों की पढ़ाई है वहाँ पर, तो इसीलिए. जाने बच्चे खुद पढ़ते रहते हैं. You love tennis also. I love the players, but you love tennis. Big fan of Big tennis. fan? Big fan. Who is your favorite player? God, आजकल तो रॉजर फेडरर, मार्टिना हिंगस, लेकिन क्रश जिसके ऊपर था वो बोरिस बेकर. हाँ. I was in love with him. Really? अच्छा, कम स्क्रीन पे नजर आती हो. उसकी वजह भी है. उसकी वजह ये है कि ड्रामा जो है बहुत ख़राब से ख़राब होता जा रहा है. क्या वजह इसकी? उसकी वजह बहुत सारी वजह हैं और क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है. क्वालिटी के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं. और आप मुझे मौका दें तो आपकी प्रोग्राम के थ्रू कुछ स्टेटमेंट्स भी मैं दूंगी. ज़रूर, प्लीज़. जो शायद लोगों की समझ में आए और कुछ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ. बल्कि कल रात आप लोग, आज का शो भी था, उसमें भी गई थी और एक्टर्स से और लोगों से बातें हो रही थी. तो सबसे पहले तो मुझे एतराज़ ये है कि जो इंडियन ड्रामों की जो भरमार है वो बहुत गलत है. हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है, हमारे टेक्नीशियंस का, हमारे लोगों का. हमारा पैसा बाहर जा रहा है जो हमारे लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए. उनकी रोज़ी मारी जा रही है, विच इज़ नॉट फेयर. और ये है कि वो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं. Absolutely, I agree with you. To come from Sevan and then to go into media, you know, and at a time when, you know, जब इतनी चीज़ें शायद ज़हनियत ने लोगों के जहन नहीं खुले हुए थे, and hailing from Sindh really, you know, and that shows determination, that shows willpower, that shows strength within, and the एक जो क्या कहना चाहिए, एक desire to make a change really. How difficult was it for you? It was very, very difficult. I went through hell. अब तो ज़माना बहुत बदल गया है, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हो गए हैं और लिबरल हो गए हैं. लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन, नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव की लिमिट होती थी. लेकिन ये है कि टफ़ टाइम हमने देखे, लेकिन जो कुछ भी किया उस टफ़ टाइम के होते हुए भी, उसकी वजह से आज मैंने बहुत लिमिटेड काम किया, थोड़ा अच्छा काम किया. इसकी वजह से वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो रह गई. अगर इस तरह का काम मैं करती रहती थी शायद मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ना रहती. इसलिए वो चंद रोल अच्छे किए जो लोगों के जहनों में रह गए, उसकी वजह से बन गई. क्योंकि एक ही शबाना आज़मी बनी और एक ही समीता पाटिल बनी और एक ही नंदिता दास है और बाकी हज़ारों हैं जिनका नाम भी नहीं पता. तो यहाँ वही हो रहा है. तो आई थी मेरे पास नंदिता. I gave her a few tips on acting really. 2 plays that you directed were mashallah super hits. Ishq Aatish was brilliant. I saw it and I thought it was brilliant. So what led, I mean, किस तरह डायरेक्शन में किस तरह? The other one was वजूदे लारेब. वजूदे लारेब, of course. स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. Yes. And again अमर बेल जो था वो करप्शन, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, स्टेटमेंट्स थी काफ़ी उसमें. और जो भी हम अब जो थर्ड वाला जो करने वाले हैं हम लोग, फोर्थ वन, उसके ऊपर लोग कहते हैं जी बस ये लव स्टोरी है. लव पता नहीं क्या उसको लव समझते हैं कि इट्स जस्ट द अट्रैक्शन, द लस्ट एंड बस लेट्स गो एंड हैव गुड टाइम. लव जो होता है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज होता है. इट्स सो वास्ट कि उसकी कोई जो है लिमिटेशन नहीं है. तो वही मिस्टिसिज्म लेके, स्पिरिचुअलिटी लेके हम उसको जो है वो, जैसे मैंने कहा कि यू कांट चेज लव. आप लव के पीछे भाग नहीं सकते हैं. तो इसलिए अगर आप इफ यू लव समवन और समथिंग, सेट इट फ्री. साकिब की सुनाओ पहले तो, क्या हाल है साकिब के? How do you know his name? How do I know his name? What kind of a question is that? क्योंकि वो तो मीडिया से बहुत दूर है. हाय मेरी जान, लेकिन मुझसे कोई दूर नहीं है. अच्छा. समझ लो कि मेरे काफी करीब था. साकिब is gorgeous, handsome man. कैम्ब्रिज के एजुकेटेड हैं और अंग्रेज आदमी है, लेकिन ही इज़ मोर यूपी वाले भी. और ये कि बहुत लविंग और बहुत ही डिक्टेटर भी हैं. हाँ, लेकिन ये कि अच्छा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड है साकिब का. तो इसलिए मुझे अलाउ करते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ, इसलिए कि हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए.
یہ نہیں ہے کہ شادی کرنے کا مقصد یہ کہ آپ شادی کریں اور بس ٹھیک ہے بچوں کے لیے ٹائم آف لیا 7 سال جب when they needed me جب چھوٹے تھے, لیکن جب بچے بڑے ہو گئے پھر کہتے ہیں اماں آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا let me do whatever I want to do. You know, he sounds like such a wonderful man. اور اب سمجھ میں آیا کہ اس لیے تم اس کو اتنا چھپا کے رکھتی ہو. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ yours was a love marriage. ثاقب and you, it was a love marriage. He کیا کہنا چاہیے, wooed you, he won you and he took you away from Pakistan. اور اس میں کوئی ایسی بات تو ہوگی جو تم نے اتنے سارے پیار کرنے والے اپنے فینس کو چھوڑ کے you decided to move to London. Really. مجھے بتاؤ کہ I see a lot of women who with successful careers and they when they get married and have children they have to take a break. وہ اپنا کریئر کو ایک بیک برنر پہ ڈال دیتی ہیں. But as time passes ایک bitterness develop ہوتی ہے, ایک frustration develop ہوتی ہے, کیونکہ وہ individual تو اپنی جگہ ہوتا ہے. Did you go through that phase also? Midlife crisis. Midlife crisis. Yeah. You did? Yeah. How did you cope with it? It was horrible. Horrible. لیکن یہ کہ I fought for my rights. میں نے کہا کہ نہیں مجھے کرنا چاہیے. یا تو ٹیلنٹ نہ ہو نا تو پھر تو ٹھیک ہے, ہر آدمی کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہوا ہے. لیکن جب ٹیلنٹڈ آدمی ہو اور اس کو منع کیا جائے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ظلم ہے یہ کرنا کہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں جی میں کروں گی. میرے بچے مجھے سپورٹ کرتے ہیں, مجھے جو کرنا ہے میں کرنا. جس چیز میں بلیو کرتی ہوں, رائٹ از رائٹ, رانگ از رانگ, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. That is completely true. تم نے ہمیشہ ایک چیز جو اگر if we look at your acting career کہ the kind of roles that you played اور جس طرح کی عورت کو آپ نے ڈپکٹ کیا یا جس طرح کی عورت کو پورٹرے کیا اسکرین کے اوپر ہمیشہ, اس میں ہمیشہ ایک ڈیپتھ ضرور ہوتی تھی اس عورت کے اندر. ایک احساس ہوتا تھا, ایک ڈیپتھ ہوتی تھی. اینڈ سم ٹائمز it would almost border the serious, very very serious, and sometimes even you sort of تو do you feel passionately about women? Do you want to contribute in some way? I am total میں ہیومینٹی کے لیے. میں کل پرسوں ابرار انصار برنی صاحب کو بھی ملی. میں نے کہا کہ جی میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں اور میں نے کام یہ شروع ہی اس لیے کیا, سب کو بھی بتایا کہ میرا مقصد صرف پیسہ بنانا نہیں ہے, میری موٹیویشن پیسہ بنانا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا اس میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بہت سارا چیریٹی میں بھی جاتا ہے. لیکن انصار برنی صاحب کو بھی کہا کہ جب آپ کو میری ضرورت پڑے پلیز میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے فخر کو بھی کہا, فخر عالم کو بھی کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ضرورت پڑے, میں آگے ہوں گی. یہ نہ میں عورت اور مرد میں فرق نہیں سمجھتی ہوں, بالکل نہیں سمجھتی ہوں. میرے لیے وہ بھی ہیومن بینگ ہے. تو اس ہمارے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے they need us. آپ کو, ان کو, سب کو, ہم جو جن کے پاس ووکل ہے, جو بات کر سکتے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, جو سپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, کیونکہ یو آر دا فارچونیٹ ونس, وی آر دا فارچونیٹ ونس. تو وی شوڈ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دیا ہوا ہے کہ ہم شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, ان کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے کام کریں, اور اپنے ملک کے لیے. اس لیے میں اپنے ملک کے لیے کہ میں کہتی ہوں اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور انہی کے وہ پیسہ جو ہے انہی میں شیئر کرنا چاہیے. اس لیے اکیلی میں کچھ نہیں کر سکتی, اکیلے یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اٹس اے ٹیم ورک. تو آپ جتنا کمفرٹ آپ کو ملے, آپ اپنی ٹیم کو اتنا کمفرٹ دیں. Absolutely. You did films also. I did try. You did try. I did everything. I did theatre, radio. I started from radio. لیکن ٹیلی ویژن پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں. شو بزنس کے علاوہ اور اپنی ایکٹیویزم کے علاوہ دیٹ وے, جس طرح آپ نے کہا انصار برنی کے علاوہ, اور کس طرح کیا شغل ہیں, کیا شوق ہیں؟ شغل ہے, I read books on spirituality, lot of books. You like reading? ہاں جی بالکل, I love reading. فلمز دیکھتی ہوں, بہت فلمز دیکھتی ہوں. اور میوزک آئی لائک 1930s and 40s کا جیز اینڈ بلوز, پرانے ہالی ووڈ کے. تو وہ اس طرح جو ہے ٹائم پاس ہوتا ہے جب میں فارغ ہوتی ہوں. اور اس کے علاوہ اپنے آئیڈیاز, جو رائٹرز ہیں میرے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں کہ جو پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں وہ میں کرنا چاہتی ہوں. آگے فلم بنانے کا بھی پلان ہے. Really? Yeah. سکینہ, ابھی کے کیا پلانس ہیں یا آگے کے کیا پلانس ہیں? What is the next big thing or the next project that you're doing as a director, as an actor? As director producer, ایک شروع کیا ہوا ہے ہم نے. سندھی ایکسنٹ آ ہی جاتا ہے, سوری. ایک ظفر معراج کا سیریل ہے جس پہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا, بہت ہی سٹل اور بہت ہی ایک ہے رومانٹک سا, بہت ہی رومانٹک. تو وہ ندیم بیگ کے ساتھ ایک سیریل کر رہی ہوں. تو اس کے بعد فصیح باری کا ہے, اس کے بعد نور الہدا شاہ کا ہے, اس کے بعد عمیرہ احمد کا ہے, اس کے بعد I want to work on my channel.
That is, you're launching a channel? Hopefully how one day, exciting. inshallah. That's brilliant. Sakina, मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए. How you? I believe your youngest is 11. 11, yeah. 11, माशाल्लाह. बच्चों में से किसी को शो बिजनेस, जी क्रिएटिव फील्ड, हाँ आर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्पी सब इसी लाइन पे जा रहे हैं. अच्छा. हाँ जी, जो बेटा मेरा ओ लेवल्स कर रहा है वो ऑलरेडी जो है एनिमेशन और कहता है मैं गेम डिज़ाइनर बनूंगा और कंप्यूटर का कीड़ा है. उससे बड़ी बेटी लाली जो उसने अभी लंदन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया अभी और फिल्म मेकिंग में एंड स्क्रीन राइटिंग में. That's brilliant. और अब एक फिल्म कंपनी के लिए काम कर रही है लंदन में. तो वो भी आगे फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहती है. तो इसलिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. मैंने कहा आई विल बी द प्रोड्यूसर, यू बी द डायरेक्टर. तो वो भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में है. तो आपको लगेगा नहीं कि ये 22 इयर्स ओल्ड है और कब लगेगा कि 42 इयर्स ओल्ड के से बातें कर रहे. इतनी मैच्योर है माशाल्लाह. Mashallah. I'm so glad. So Sakina, it was fabulous. Really nice having you over Thank this evening. You know, and thank you so much. और हमेशा की तरह ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी सब नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं, मेरा साथ, मेरी सपोर्ट, हर चीज़ तुम्हारे साथ है.